Tini ni je program emne dosta ni semi semi tomani semi butangka tini second day sini Greater Tipraland movement ni bagai chung tiarang laijak tini sini guest partner hastero ni leader of participant kayo ni kok tongu sini Maharaj Bhai salajak main engka sini Greater Tipraland movement sini Tiprasad do phano phiogna ni bagai tani ke chung 70 বছর joratui dal bidal janja political party khailaiui chung thungjagui phaikha thungjak mani no chung yogna ni bagai Maharaja ni netritwe chung tini o dileo phaisok phailaijak more than 2000 participant tongo local ni soho nge asuk jora tini Tiprani itihas ni laibumao taksuk jora asuk gobang khe chini Tiprasarok thansa khlaiui phaimaya kho omo kaisa chini laibumao kakha जों खरां दिल्लीआव सक फैदों माखा तानि के दिल्लीनि लीडर मैक्सिमाम न चिनि तिप्रा नि हिस्ट्री एबा लाइफ बुमानो साइमेया जों दिल्लीआव फायखा हिंके बरनि फाय हनै अटोवाला थों नेने जेकुनु लीडर बायफेन कक सालायखा हिंके जों तिप्रानि हिसाखे बराव तिप्रा सम्बन्धे मंगसा साइमेया हिंके तिप्रा सम्बन्धे सि साइमेया हिंके तो चिनि खरां न बुतै खनालिया चिनि प्रॉब्लम न बुतै बरक खनालिया हानि बांगै चिनि महाराजानि नेतृत्वे जों दिनै दिल्लीआव फायै खरां खायफैखा ताबक जतनो भारत हा कतरनि गोबांमा चिकन हास्ते कतर हास्तेनि लिडार ताबक चिनि ग्रेटार तिप्रालेण्ड एबा तिप्रालेण्ड चिनि ओ डिमान्ड न साइमाखा जों तानि बागै सेपारेट स्टेट नां अमा हंखे जों चिनि हा चिनि नायकल फां जों चिनि दफानो जोंनो नायकल नाय अमाहाय जों आसुक बसर काग्लायै फैमानि जों थानसा खलायै खरां तिसाया एबा तिसायै मायानि बागैनो अ जों जाल' कलायजा दिनै महाराजा लामा फुनखा महाराजानि जे लामा जों ग्रेटार तिप्रालेण्ड मानाय तानि हिंके अम राइट प्लेटफर्म अमनो गुबै लाइबुमा व सुइजांनाय चिनि ओ जे अधिकार मायां तंमानि जों मानाय चिनि बबाग्रानि नेतृत्वेनो हानि बांगै जों जरा तंसनि चिनि फासिं सकजाक तंसनि ताबक जे तंनाय र ओ जरावनो जों चिनि मुभमेन्ट न स्ट्रंगली मुभमेन्ट खायै दाबि खायै सक्सेस खायमानानाय तानिके जों ताबक चिनि बयस ताबक मिडल एज तंगो बबाग्रानि एज मिडल एज तंगो दिनै बनि नेतृत्वे जों माया हिंखे बबो बयस नाय जों बयस नाय सालसा जतनो याका रैमा थांनाय फेयाबा जेफ्रोस जों लायनाय आफ्रोस जों खासिवै एबा आफ्रोस सिसावै ताबकसि थानसांनानि नांगौ ताबकसि जों जबा खायने नांगौ हाय हनै पासाखा हंखे इंयाखाना ताबकनो चिनि लाइबुमाव जतनिसाय काहाम जरा आसो कदोंमा जों थोंजागै फैमानि ताबकनो चिनि लाइबुमानि जतनिसाय काहाम जरा ओ जरानो जों सठिक भाबे सठिक जागाव सठिक लामाव जों हिलायै याप्रि सेलायनि नांनाय अमसि बुबाग्रानि मेसेज जों दिनै सुदु दिल्लीआव सिमिया चिनि हायुं गोनाङैनो जतनि बरकनो साइमाखा जे चिनि ग्रेटार तिप्रालेण्ड एबा तिप्रालेण्डनि मुभमेन्ट तिप्रा हास्तेनि बाङै तिप्रा सानि बागै नाङो हनै जतनो ताबक तरक साइमाखा बबाग्रानि जे सागथारमांबाय गे चिनि लगे आसो बबाग्रा हाय लिडार काहा दङ नेशनल इंटरनेशनल लीडर बाय जत बाय बनि कम्युनिकेशन दं इंगे बनि बिसिंते जों चिनि समस्या चिनि प्रॉब्लम तंमानि चिनि जों जालङै तंमानि अमो जतनो साइमाखा दिनै विदेशनि फायै सालब्रोंनो फायै तंमानि अब जारा देश चालकनाय रक भारत हा कतनो नायकल नाय रक आगि नि जराव साइमाया बरक त्रिपुराव तुमा ओं तं एबा त्रिपुरा राज्य तुमा बो साइसमाया निजेनि हा नि कायसा अंग राज्य हनै साइसमाया अमाहाय लिडार गोबांमा तंमानि बाङै चिनि कगनो खोनानानै नायो एबा खोबो खोनाजाया क्वालिटी लिडार बनाङो चिनि बबाग्राहाय क्वालिटी लिडार तंखा हिंखे जतनो मा खोनाङो तानि हिंखे जों गोबांमा दाल बिदाल पलिटिकल पार्टी खालायखा हिंखे चिनि गोबांमा प्रॉब्लम फाय थाङो स्पेशली निनि लिडारनि क्वालिटी करैनि बाङैनो ओ जरा माने अमाहाय कक सावै माया बा खोनाजाया ओइ फायमानि ताबक जतनो खोनाजाखा जों मबुमानाय चिनि बबाग्रानि
जे लामानि चिमिसि जों मा खा हेंखे मानाय हाय हेंखे जों मा याखानाय बेलाय बेलायखे हामबाय सारनो ताबुक जों हायनो हाय TTADC हापांनि फाइसिंतै डेपुटी सीएम बाइकक सालायनाय दिनैनि सेकेंड डे सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नो सानै जे अर मुभमेन्ट इंगै दंमानि आप मुभमेन्ट नो नाहारै ताबुक जों दिनैनि शिड्यूल बबाहाय बाहायके दिनैनि जे डेमोन्स्ट्रेशन खालायजागनाय आपनो तै कक सालायनाय चिनि त्रिपुरा हास्टेनि TTADC हापांनि डेपुटी सीएम नि फाइसिंतै सारनो दिनै फुंगसां जरा बेलायखे हामबाय दिनैनि साल सेकेंड डे डेमोन्स्ट्रेशन इंगै दंमानि दिनै सालाव बबाहायके शिड्यूल नाराग जाखा तामो डेमोन्स्ट्रेशन खालायजागनाय दिनैनि सालाव Tini chini second day demonstration nai demonstration o chini jara India ni kabangma political parties ni representative rok jara chungbai contact o tongnai rok they will come and support already oro Darjeeling ni chini Gurkha leaders rok phaijak Nagaland ni leaders rok phaijak Delhi ni leaders rok Democratic Party of India ni Captain Rathi Songboro Sokpaijak already Changno Samarthon Kainan Bagi. And second day demonstration also probably will cover up submitting the memorandum to the Minister of Home Affairs, Government of India, Bono Rizagna Yahite. Abung Chini demonstration of Tini Rasabma Musubmani Chini culture, Funugmani program Rok Botognai, leaders of explain Kleinai, Chini speakers of Sanai. Why we need greater Tripura land? Mono kaham klai bakha klai jagnai oro aiche. Jeng siu chini hasteo jara chini live telecast eba chini mo program coverage rono nai tongnai rungni kabang ma sungjagnai question bukhawa achai tongna. But nevertheless jeng try klai tongo chini oro tabuk fungo nukha je already oro 200 জন ni moto chini protester rok phaimani ulo je jaga base camp khaijak almost 2000 people jekhane chini chana nungna tongna ni byabostha khlaijak jaga mo district by abu district alada ab mo bor rok phaimani pore oroni police rok borono khobor rimani ulo aro tabuk gari rohori angi tongkhaiche so we already have informed the police people here Oroni DCP ayengo dorogei thangabo chini jehetu permission tongo 500 people oro gather ngani maybe some 150 200 people have gathered more people can be sent here tongabo sagaborogno so I'm sure within another half an hour te borogor sokpaike tini bocheng greater Tripuraland no chini nai mathangni lama mono final lamang nai mo cognizant dhornao crack klai tini Delhi o khorang tisano hit omonong ne chini demonstration to permitted time till 4 o'clock maybe half an hour before the allotted slot sang painani chasta klaine karon kasangi phayo haise sarigo and if anything happens Tini memorandum saborena thangni nishoi chini Tripura Mothani chairman Maharaj Pradyut Kishore Deborma ji to boto tongnai haiche besides him few other leaders thangai memorandum rijagnai haiche so apon bagi jang Home Ministry of Home Affairs ni communication bagi nasingi tongai paithago hasteo tuja hasteo tongnai hekeba oro je thaimane ro korona tongo hakon tum abon coverage khaidan bagi Tripura hasteni media ro khaijak Sengomono sao je andolon Dillio Chibuk Bokrok se phayo kintu Chibuk ni besak khitung je Tripura haste gnangi no tongo omono cheng Dillio Bharatborshni je sarkar achuk tongmani Narendra Modi ji ni je sarkar achuk tongmani bono cheng sirina hangke chini hasteo bojeng muti haike demonstration Dholai South Gumoti Khuai North Unokuti বিভিন্ন জেলাও जों demonstration রুবই जों চিনি আন্দোলন কারাখে খরাঙ্গি আসাকনানি উচিত অমনানি মেসেজ চিনি হাস্তেও যারা তংই জন্য হামজাকনাই গ্রেটার Tripuraland যারা ডিমান্ড নাই তঙ্গ সানি তঙ্গ
takuk songni thani omonu chini request Tripura hasteo je Tripura hasteo ko khaja ko mungkin kini kok ma tong yang khaja mara ke tulung go obono reference tei nei demonstration khaja na ke ini ni khaja ko protest khaja nai san ni so bak nai obono bahai ko omoto belai kaha mahaiche tau media ni jug নিশ্চয় মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স যে প্রোগ্রাম খাইমানি ত্রিপুরা ফান খাইতং অরফান খাইতং অমো কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স কাহাম খাইবরক নাইচমই দং হয়েছে গোবাং মা জায়গাও যদি চিনি ডেমনস্ট্রেশন খাই চিনি খরাংতি সামানি আসনো করাক নাই হয়েছে বেলাই কাহাম হামবাই belai ke hambai nai tong nai joto khaja ni takuk ke bukuk song no chung tabuk paithago chini yang phaisingo chini MLA borong biseke to bai kok salai ni kicha bon bagai chung tini second day o je phai sok pai mani a jorao sar yang o kisa yang enggak tini ni sal second day je demonstration ni salo tini bai ke preparation har jata যতনো ফুং কাহাম মিয়ানি হাইনো তিনি বো জায়গা দিল্লিনি যন্তর মন্তর গ্যাদারিং চিনি টিপ্রালেন হাইকে গ্রেটার টিপ্রালেন সেপারেট স্টেটনি বাগৈ অর আসুক লাইগুনাই চিনি বাস ফাই দङ जों जेहेतु जायगा जयेन्ट मुभमेन्ट कमिटि हाइनि बागै चिनि त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारकनो जों अमनो कबगनाय जे already joint movement committee khlairika separate state ni bagai hingai tako jaga chini त्रिपुरा sarok ke kuno khakoi tongmani kogya je जों o jaga Delhi jontor montor demonstration khai tong thik no जों noga sugibo chini demonstration khainai rok ni bagai जों moral support ei जों masurinai je chini thinang ni bagai hingai tini second din tini bo o jaga chini culture rock sing chin cultural dance cultural song omahe rock sing tini o jaga phunugnai te o chini program ni bisingtei chini hayungni pradhan mantri Narendra Modi te Amit Shah te bongni je cabinet minister ong thani jing memorandum borinai je separate state ni bagai ke abono tini bo o jaga kaham kaisa program ege pandagna thangi tongo jing wansugo je जों थानसानि बिसिंतिनो सिनि दफानो जों फेक बानानो हिनै जों खाखफायो जों 72 बछरखा सुदु पलिटिक्स नो सिमि हामजागलायै राजनीति खालायमानि बुथ रिलेमानि जों नुखा पियाबा ताबुक जे जों राजनीतिनो तरजागियाबै दफानो तरजागै जों दफानो मुथांनानि सामुं आबो जों ताबुक खलाय दङ जों राजनीति खलायै MLA मन्त्रि मुख्यमन्त्रि इंगले ताम खलायनायबा नों जदिनो दिनि दफानि बागै मुंसा काहाम खलाय मान्या हकै नों निम दफानि थानि स्राय मुं नांनाय हानि बागै जों फायदि ओ जागा कुनु राजनीति हिनि वानसुगियावै जों बेबाग न जों दफानि बागै थिनांनि बागै सिनि त्रिपुरासानि बागै हिनै जों दफानि बागै सामुं खायलायनो सिनि सेकेन्ड दिनावबो ओ जागा सिनि लुकुरक त्रिपुरा हास्तेनि जे कष्टखाय रेलवे फायनाय रक बरगबो जों बेलायखे हामबाय मारियो जे आसे कष्ट खालायै सिनि दफानि त्रिपुरा सानाव मुथांनानि बागै जे ओ जागा फायलायमानि बागै जत लुकुरकनो हामबाय ते तिनि सेकेन्ड दिबो गाहाम नंथं जतनो हामबाय ओके थैंक यू sarno belai hambai yang chung tai krok sa chini yem bai kok salainai kisa kholo kesa sinai tini ni salo bobo hai preparation har पहिलानो चिनि खरना गानि खुलुमुया फालका हामबाय जे नर और न्यूज कवरेज खामनि बागै तिनि जे प्रिपारेशन तो माने पहिला जों रेली खाय फाइनानि कमियाते रेली खायजया जे ओ जागा तो असुक माने परमिसिबल या जे रेली खाय फाइनानि बागै हिकै जों जे त्रिपुरानि फायै दिले कासो फायका चिनि बर जत जों त्रिपुरा मथा IPFT जों पार्टी हियै न जत मिले जों खारजा अंगलाय फायलायका ओ जागा प्रग्राम खायनानि बागै खूब गाहाम जे जों इमायके कायसा प्रग्राम खायमानि चिनि बिसिंगो कायसा थानसानि साइन बोर्ड जाबो अब खूब यूनिटी कायसा गाहाम मेसेज थानाय चिनि जतनि अरो चिनि बरं बिसिंगो जे जों जत मिले जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बा त्रिपुरालेण्ड जों नांगौ चिनि बिसिंगो कायसा थानसानि मेसेज थानसानि भइस थाना नांनाय कायसा सेपारेट फाइट डिमान्ड खनबं ब्लक बिकज चिनि डिमान्ड सेम जे त्रिपुरालेण्ड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड चिनि बरंनो फ्री खायनानि बागै जों ताबक जे चिनि हागो दङ जों
sini rule kere seng bina andar matongo seng joto saimana abo seng tini salsa seng majority tongmani tini orang seng minority tong pheka sini political right kere inthaka sini abo kama borok saimana abo unconstitutional or kichu kere abo kaisa sini constitutional right sini demand sini manthai seng kena habak mani abo sini aboni saratai solution kere sini permanent solution sini tabo sabai tang bahasa sini maharaja sini certain hope tongko je bina anda leadership tai seng greater tipraland eba seng tipraland seng abo salam lai sini permanent solution aboni baino seng abo decide bakha je seng aboni sara upai kre aboni bahase abo habak mani ko yaro kebe kaijang lai ba katha lai mane aboni ko ya seng katha lai na sini movement seng continue ma khainai sini je buba grani bising tino omono poila nor joton khana khana je mian speech be khana khana kobama sini buba grabor tongo sini minister ro tongo sini em mla mdc roni mian speech omono ro khana khana je asuk kabang borok oro almost 2000 borok pai kaso paijak omono poila khana je asuk kotor movement chung biskang bo taiba sini movement sing continue ma khaina sing permanent solution mai sik jara abo sing sini kaisa hope tongo kasini je phainai ta ko bukhok jong sini okra rok jotono na hambai mario je asu kosto ke borok saya nuya thuyai phaileka mane kosto no kosto hiyoi no or phai ka sokla phaiga je sini main naharmu sini vision sabone success khana nanai sini bagai simia sini je next generation sini tripura sar je tongnai tripura hao born jotoni baino sing or movement khainai abone target lagai noro phaika or kaso paka successful khainai sing sini program tabung next tabok aboni pai sing decision khalen je oria bona ke program khaimane je to covid ni registration bo chole tego asam jotna hamba bele ka hambai sarno boni bagai chung tabok chini hasteni burguna tini phasinte chung kok salainai yango chini hasteni borom gunangno chung tabok kok salainai kisa borom ne oran bagai the movement soli chongmani as movement no je tam sai khajane tini sa aborok no chung kok salaijane bele ka hambai chung tabok oro program khajak on bagai norok nai tongde sir tini second day tini last tini demonstration tini sung mia pran tebe ka ham khainai sung tini obono one chokha sung jotto tini phainai mla tini mdc em jotto no sung boro sung oro stage asau ronai gesung saimano tini movement kaisano tini dabi sung da harum tini statehood demand o dabi no tini sari digi sung memorandum submit khainai sung prime minister office home minister office bai sung salai tongo most probably borok sung no sari digi somoy ronai tei tini sung balai kaham tini kok tini je statehood hamjak nai tini Burkhaland borok phaijak Bidarboni borok phaijak the National Federation of New State ti Monish Tamangji bo phaijak tei Aam Aadmi Party ni MP borok phainai tei chini Bodoland ni netara phainai abai sing kabang ma khobor makha je tini movement blai impact nui tongo sara India khnai tongo tei chini sangsad ta parliament cholai tongo borok bhaino tini khorang no khnai tongo amni bang tini belai khe tong thokka tini second je tini demonstration sung sara pasta dor tongnai ge tini teibu kabang tini o dabino support khayei kabang man neta tini national leader rok phai sokpainai hambai bele keno hambai sarno chung tini ni second day ni update dermani bagai chung tabuk yang khajin thanai ayo chung movement moharagana ayo khari tabuk yang khajin chung moharagana chung ko khadai tabuk তুমি চাওতে আমরা মাঙ্গে পুরি করো আই রাস্তা সিং যে আমরা মাঙ্গে পুরি করো bahike ngai abu tui chung salainai bagai yang ajak enggak tabuk second day ni demonstration sala tini ni memorandum rojak nani sal o salo chung tabuk chini hasteni hani bubagra bai chung kok salainai tini ni je sal bo bahike demonstration khajani tam rojak nai abu tin salainai bubagra namaste आज second day demonstration पूरा
शाम को डेपुटेशन हम लोग देंगे। पहले अपना प्रोग्राम खत्म हो जाए, उसी के बाद हम डेपुटेशन देंगे। आज तो मैं भी बात करूंगा, अनिमेश हमारे डिप्टी सीएम वो बात करेंगे, आईपीएफटी के एमएलएस है वो भी बात करेंगे, हमारे सीएम भी बात करेंगे पूर्ण जमते। उसके बाद और एक दो मेहमान एमपीज आ रहे हैं, वो लोग भी बात करेंगे फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज। अभी तक तो आई थिंक कांग्रेस से जयराम रमेश आया है विद सपोर्ट, फ्रॉम शिवसेना प्रियंका चतुर्वेदी आया है, बोडो पार्टी से आया है मुनीश तमांग हैज़ कम फ्रॉम गोरखालैंड, और अभी खबर मिला है कि शायद आम आदमी पार्टी से भी उनके एमपी त्रिपुरालैंड, ग्रेटर त्रिपुरालैंड को सपोर्ट करने के लिए आके बात करेंगे। हम भाई जों ताबुक पाइथागो यांगो चिनी डेमोन्स्ट्रेशन फाइसिं क्लांजाकनाय आबनो चिनी प्रदिन जों और खायै नर नाय ताबुक जों चिनी आइन प्रोग्राम थानाय ताबुक नाय सय ओइ नाय दे सामने जाखो बहुत सम लेके हाय।